kembali lagi ke tempat ini. It's been 4 years since the last time I came. Sudah 4 tahun sejak kali saya datang ke sini. And I thank God that I can be at this graduation. Dan puji Tuhan saya hari ini bisa datang ke wisuda kita yang ke-24 ini. And I congratulate all these 20 students who graduated today. Dan saya mengucapkan selamat buat wisudawan wisudawati yang akan diwisuda hari ini. Every time I come for graduation, Setiap kali saya datang untuk wisuda, I feel happy. saya merasa sukacita, bahagia. I feel grateful to God. Saya bersyukur pada Tuhan. Because when God told me to start a school here, Karena pada waktu itu Tuhan menyuruh saya untuk membuka sekolah misi di tempat ini. I never imagined over the years so many. Saya tidak pernah bisa membayangkan begitu banyak orang yang sudah diutus ke dalam misi sampai saat ini. And I want to praise God Dan saya mau memuji Tuhan sekali lagi for another batch going out. untuk angkatan yang baru di wisuda saat ini. Kita beri tepuk tangan luar biasa. We have to pray for all our graduates. Jadi jangan lupa untuk berdoa untuk para wisudawan misionaris-misionaris kita dalam misi. You know why? Tahu kenapa Bapak Ibu? When the devil wants to attack God's people, Ketika iblis mau menyerang anak-anak Tuhan, they attack the leaders first. mereka iblis menyerang pemimpin-pemimpin The yang pastor, the evangelist, and the missionary. pendeta, penginjil dan para misionaris. You know why? Tahu kenapa? If they can kill all the leaders, then the rest of people will paralyze. Karena jika para pemimpinnya diselesaikan, digagalkan, maka sisanya akan selesai. And they're also in the front line. Dan para misionaris kita ini ada di garis depan. Soldiers in the front line face all the bullets. Tentara-tentara yang di garis depan itu yang menghadapi peluru-peluru yang ditembakkan. So they need protection. Makanya mereka butuh perlindungan Tuhan. And this year, brothers and sisters, they have been called to mission. Dan saudara-saudara kita yang akan diwisuda hari ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani di ladang misi. They come here for training, preparing themselves, Mereka datang ke tempat ini, di training, mempersiapkan diri mereka, and then God will send them to the harvest field. dan Tuhan akan mengutus mereka ke ladang misi. Praise God. Puji Tuhan. But you know, mission is not just for people like that. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, misi itu bukan hanya untuk orang-orang seperti mereka. Mission is for every Christian. Misi itu adalah untuk setiap orang percaya. Because mission is the heartbeat of God. Karena misi adalah detak jantungnya Tuhan. And if you love God, Dan jika kita mengasihi Tuhan, you must have His heartbeat. kita harusnya punya detak jantung Tuhan. You cannot say you love God and still do not have missions in your heart. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi Tuhan, tapi tidak ada misi dalam hati kita. From the time of Abraham to the New Testament, Dari zamannya Abraham sampai perjanjian baru, God called to His people is always for mission. panggilan Tuhan kepada umatnya adalah selalu tentang misi. And particularly for us today, Dan khususnya untuk kita hari ini, when Jesus died and rose again, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, and before He ascended to dan heaven, sebelum Dia naik ke sorga, He gave us a great command. Tuhan Yesus memberikan kita And this amanat is agung called the Great Commission, yang disebut ya amanat agung. and which it means to preach the gospel and make disciples. Dan apa yang disuruh untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Yesus. Now, the Great Commission is not something for us to think about. Dan amanat agung ini bukanlah satu hal yang perlu kita pikir-pikirkan lagi. It is for us to obey, Itu adalah untuk kita taati, Bapak. because it's a commandment given by our Lord. Karena perintah ini diberikan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus berkata, if you love me, jika engkau mengasihi aku, obey my command. engkau akan melakukan yang apa perintah. And those who truly love Jesus. Dan bagi mereka yang betul-betul mengasihi Tuhan. And we love Jesus because we are grateful to Him. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita bersyukur kepada Dia. Grateful for His love. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang besar. Grateful for His sacrifice for unworthy sinners like you and me. Kita bersyukur atas pengorbanannya yang luar biasa bagi kita orang-orang berdosa. Grateful because He has loved us and saved us Kita bersyukur karena Dia sudah menyelamatkan kita, Dia membawa kita kepada keselamatan by laying down His life for us. dengan memberikan hidupnya bagi kita. When God sent Jesus, Ketika Tuhan Allah mengutus Yesus, it was to show His love for all sinners. tujuannya apa? Untuk menunjukkan begitu besar kasih-Nya kepada orang He didn't berdosa. send an angel to die for you. Allah Bapa tidak mengutus malaikat. He didn't send a million angels to die for every soul. Allah Bapa tidak mengutus jutaan malaikat untuk menyelamatkan kita. You know why? Tahu kenapa? Like by the snap of his finger,
Karena sebenarnya hanya dengan suntikan Tuhan saja. God could make more angels, Sebenarnya Tuhan bisa menciptakan malaikat-malaikat begitu banyak. but he had only one son, Tapi dia hanya butuh satu anak saja. very dear to his heart, Yang sangat dia kasihi. and he gave that son for Dan us. dia berikan anaknya yang begitu dikasihinya kepada saya. And how can we not feel grateful? Bagaimana mungkin kita tidak bisa bersyukur? And because we are grateful, Dan karena kita bersyukur, we love him. kita mengasihi Tuhan. And we love him, Dan ketika kita mengasihi Tuhan, and we must obey. kita harus taat And that kepada is Dia. something God wants everyone us to do. Dan inilah kerinduan Tuhan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. God said to obey is better than sacrifice. Ya, firman Tuhan berkata, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Now there are several verses in the New Testament Beberapa ayat dalam Perjanjian Baru that tell us about the Great Commission. bicara tentang amanat agung. It's mentioned in all the four Gospels Disebutkan dalam semua Injil, yang 4 Injil and itu. also in the book of Acts. Dan juga disebutkan di kitab Kisah Para Rasul. But two portions are very familiar to all of us. Tapi ada 2 ayat yang sangat familiar dengan kita, sangat And many of us know this by heart. dan banyak kita bahkan hafal ayat ini. But unfortunately, many people Tetapi don't sayangnya obey what Jesus commanded. banyak orang yang tahu, hafal tapi tidak mengerjakannya. The first is Mark 16:15. Yang pertama adalah Markus 16 ayat 15. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every person." Jadi Tuhan bilang, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil kepada segala makhluk. The second is Matthew 28:19. Dan yang kedua di Matius pasal 28 ayat 18. Go and make disciples of all nations. Pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. You notice these two commandments begin with one word. Tahu nggak? 2 ayat ini dimulai dengan satu kata. Go. Pergi. Berhenti. Jalan. Jangan Jangan berdiri, jangan duduk. Jalan. Jangan cuma berdiri, jangan cuma duduk. But many Christians just duduk, sit still. Banyak orang Kristen ngapain? Duduk. They're not going. Mereka tidak pergi. You know why you need to go? Tahu kenapa kita harus pergi? You need to go and look for people who are lost. Kita harus pergi mencari orang-orang yang terhilang. Amen. Amen. And this is very important. Ini sangat penting, Pak. So in this great commission, Jadi kalau kita lihat di kitab first in Mark 16, kita buka Markus pasal the most 16. important command is to preach the gospel. Paling penting di situ dikatakan beritakanlah Injil. Now, preach the gospel is not like somebody who is gifted to speak, you know, in the pulpit and so on. Beritakan Injil itu tidak harus orang yang peramannya luar biasa, pembicara yang hebat, bicara di atas panggung. Enggak. The original word means broadcast. Jadi kata aslinya adalah untuk menyiarkan. You know, when you hear something good, you broadcast. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang baik, yang bagus, kita ceritakan sama orang. You proclaim and you share. Kita mengatakan dan berbagi kepada orang lain. Now, if every Christian share with people all the time, Jadi bayangkan jika setiap orang Kristen, setiap orang percaya cerita tentang Yesus kepada semua orang, the whole world will hear the gospel. semua orang akan mendengar, seluruh dunia akan mendengar ini. And you know that Jesus said, preach the gospel to the whole creation, to every Dan di person. ayat ini dikatakan beritakan Injil kepada segala makhluk. That means every person in every succeeding generation, Artinya apa? Kepada semua orang, kepada semua generasi, in every nation, di setiap bangsa must hear the gospel. harus mendengar Injil. He didn't say must convert them, no. Bukan kita disuruh mengubah jadi Kristen. Conversion is not our job. Untuk orang jadi bertobat atau menjadi Kristen itu bukan tugas kita. Conversion is the work of the Holy Spirit. Orang bertobat menerima Yesus itu kerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Hallelujah. So, when a person hears the gospel, Jadi ketika orang mendengar Injil, the Holy Spirit will give understanding. Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman. The Holy Spirit will bring conviction. Roh Kudus yang akan membawa membuat hatinya teguh. And the Holy Spirit will bring them to Jesus. Dan Roh Kudus sendiri yang membawa mereka kepada Yesus. Your responsibility and mine Tugas saya dan saudara adalah is just to share the good hanya news untuk membagikan kabar baik. that God loves them Bahwa Tuhan and send mengasihi Jesus to die for them, dan mengutus Yesus untuk so mati that bagi they kita. can be forgiven. Dan kita semua diampuni.
and be saved. Dan kita semua telah diselamatkan. And the second commandment is make disciples of all nations. Perintah yang kedua setelah memberitakan Injil adalah memuridkan segala bangsa. You see, just believing is not enough. Ternyata percaya saja tidak cukup. We have to become committed followers of Jesus. Kita harus menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. And a committed follower of Jesus means a disciple. Jadi orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh artinya seorang murid. And the disciples' goal is to become like Jesus. Jadi hidup seorang murid adalah apa? Menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Amen. Amin. In other words, just believing is not enough. Jadi bukan sekedar percaya. You must have the desire to want to grow in your spiritual life, in your knowledge of Jesus. Tapi kita harus punya apa? Kerinduan untuk terus bertumbuh atas So your life will Kristus. completely change. Sehingga hidup kita diubahkan sepenuhnya. And God desires that we become like Jesus. Dan kerinduan Tuhan adalah kita menjadi seperti Yesus. Amen. Amin. So let's go back to the gospel again. Jadi mari kita lihat. First of all, the gospel is the good news about God's love. Jadi Injil itu adalah kabar baik tentang kasih Allah. God so loved the world, He gave His only begotten Karena Son. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. That whoever believes in Him will not perish but have eternal Sehingga life. setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. You know, today there's a lot of fear. Hari ini ada begitu banyak ketakutan. Most religion are there because people are afraid, so they believe anything that they are told. Jadi karena mereka takut ada agama apapun yang mereka pilih aja, yang penting mereka punya agama. But in Christianity, we talk about God's love. Tetapi dalam kekristenan dan kita mengajarkan tentang kasih Tuhan. And the Bible says, perfect love casts out fear. Kita berkata kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hallelujah. Amin. So if people know God's love, Jadi kalau orang tahu kasih Tuhan, they will not be afraid. mereka tidak akan takut. Because why? Kenapa? God's love tells them they can be forgiven. Karena kasih Tuhan selalu mengingatkan mereka bahwa mereka orang-orang And yang they go diampuni to heaven. dan akan dijamin masuk surga, And they can become God's children. dan mereka menjadi anak-anak Allah, And God become their father. dan Allah Bapa menjadi bapa mereka. So there's no fear. Jadi tak ada ketakutan lagi. And that's what we need to do. People in the world need to hear about love. Jadi orang-orang di seluruh dunia mereka butuh mendengarkan kasih Tuhan itu, The love of God. kasih Allah. The second thing about the gospel is about Jesus. Yang kedua, kabar baik itu adalah tentang Yesus. Just now you sing about Jesus. His name is power. His name is healing. Hallelujah. Tadi kita nyanyi luar biasa, WL kita luar biasa, kita nyanyi tentang Yesus tadi. Dia dia penyelamat kita. Why Jesus? Kenapa Yesus? Because he's the Son of God Karena dia anak Allah who gave up the glories of heaven yang dia tinggalkan seluruh betapa dahsyatnya surga itu dia and tinggalkan, become like one of us dan dia menjadi salah satu seperti kita ini manusia to live a life that is perfect. untuk hidup yang sempurna yang tidak bercacat tak That berdosa. all men have failed. Semua manusia gagal. We have failed. That's why we get judged and then go to hell. Kita semua gagal dan harusnya kita masuk neraka. But Jesus lived a perfect life and never sinned. Tetapi Yesus dia hidupnya tak bercacat, tak bercela, tak berdosa. And Jesus was the only man on earth Hanya Yesuslah di bumi ini who could walk straight into heaven. yang langsung ke surga. But he gave up that right Tapi itu dia berikan haknya itu to die for you and me. untuk mati bagi saya dan saudara. He died that we might live. Dia mati agar kita hidup. He died so that we will not be judged. Dia mati agar kita tidak dihakimi lagi. He died so that we will not go to hell. Dia mati agar kita tak perlu masuk ke neraka lagi. And he rose again Dan dia bangkit kembali to give us eternal life. untuk memberikan kita hidup yang And kekal our hope and place in heaven. dan pengharapan yang kekal, hidup di surga. Now that's Jesus. Itulah Yesus. But Jesus' name is powerful. Dan nama Yesus itu berkuasa. In his name there is forgiveness. Di dalam namanya ada In his name there pengampunan. is peace. Di dalam namanya ada In damai his name there is sejahtera. salvation. Dalam namanya ada keselamatan. In his name there is heaven. Dalam namanya ada surga. So I speak Jesus. Jadi tadi kita dapat aku memperkatakan Yesus. We speak Jesus to everyone. Kita memperkatakan Yesus kepada semua orang. Hallelujah. Haleluya. It's a wonderful name.
mouth about Jesus, the devil is defeated. Jadi harusnya waktu kita buka mulut kita bicara tentang Yesus, iblis dikalahkan. And so it is. Amen. Ya. Hallelujah. Amen. You see, my friend, Jadi teman-teman semua, the name of Jesus is so great and wonderful. nama Yesus itu sangat dahsyat dan berkuasa. And the Bible says there's only one name under heaven from which all men can be saved. Jadi dikatakan kita ada satu nama yang di bawah langit ini, yang di dalam nama itu manusia bisa diselamatkan. And there is only one name through which we can come straight to the Holy God. Hanya ada satu nama yang melalui nama itu kita bisa langsung datang ke tahta Tuhan. Because He accepts us when we come in the name of Jesus. Karena Allah Bapa menerima kita di dalam nama Yesus. Not in the name of a religion, Bukan dalam nama agama kita, not in the name of another religion founder, bukan nama orang lain pendiri agama, but only in the name of Jesus. hanya di dalam nama Yesus. And that's why Jesus said, Makanya "I Tuhan am the Yesus way, berkata, the truth, and the life. "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. No one can come to the Father except through me." Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Tuhan Only Yesus. through my name Hanya melalui nama Yesus you can come to the Holy God. kita bisa datang kepada Allah Bapa. And He said, if you ask anything in my Dan name, Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau meminta dalam namaku, I will do it. aku akan Then the melakukan Father, then He glorified in the Son. agar nama Bapa dimuliakan." Hallelujah. Haleluya. So, my friend, Jadi teman-teman semua, preach Jesus. mari kita beritakan Yesus. Because there's power in the name of Karena ada Jesus. kuasa dalam nama There's Yesus. salvation in the name Ada of Jesus. keselamatan dalam nama There is Yesus. peace in the name of Ada Jesus. damai dalam nama There is Yesus. healing in the name of Ada Jesus. kesembuhan dalam nama There is Yesus. deliverance in the name of Ada Jesus. pelepasan dalam nama Yesus. Hallelujah. Amen. So Haleluya. don't be afraid. Jadi jangan takut. Speak Jesus. Mari memperkatakan Yesus. You know, I was a very devout Buddhist. Saya dulu adalah orang Buddha I yang never heard about bersungguh-sungguh. Jesus. Saya tidak pernah mendengar Yesus. But when I was 19 years old, Ketika saya berumur 19 tahun, an old schoolmate seorang teman lama saya di sekolah ketemu dengan saya and talked to me about Jesus. dan dia menceritakan tentang Yesus. That was the first time in my life Itulah pertama kali saya mendengar Yesus dalam hidup saya. I heard the name of Jesus. Saya dengar nama Yesus And he told me who Jesus is. dan dia ceritakan siapa Yesus itu. That he's the Son of God. He died for my sin and he Dia rose again. anak Allah, mati bagi dosa saya dan dia bangkit kembali. And if I believe in him, Dan jika saya percaya he kepada will dia, forgive my sin dia akan mengampuni dosa-dosa saya and bring me to heaven. dan membawa saya ke surga. You know, as a Buddhist, I was afraid to die. Sebagai orang Buddha saya takut untuk mati. Because I didn't know if I die, where will I go? Karena saya tidak tahu kalau saya mati saya pergi kemana. And I was so fearful. Dan saya sangat ketakutan. Every time I go to a funeral, I go frightened. I'm dead. Where will I be? Setiap kali saya lihat orang ke penguburan orang mati, saya takut saya mati kemana nantinya. And this friend who was a Buddhist himself got converted, and he talked to me about Jesus. Dan teman saya ini dulu dia orang Buddha, dia bertobat terima Yesus dan sekarang dia bicara kepada saya tentang Yesus pada I saat itu. said to him, Saya bilang sama dia, you have your religion, I have my religion. urus agamamu, aku urus agama. You have your Jesus, Kau punya Yesus, I have my Buddha. aku punya Buddha. That's it. Selesai. Kata dia. But my friend said, Tetapi teman saya bilang, I know one day God is going to speak to you. aku tahu Tuhan akan pasti ngomong sama kamu. And when that day comes, he said, Dan pada saat itu terjadi, you call on Jesus, kamu harus sebut nama Yesus. he will hear you. Dia akan mendengar kamu. And sure enough, Dan betul Bapak Ibu, many weeks passed. beberapa minggu kemudian, One day I was so troubled about my sin. saya sangat bergumul saat itu. In my home, Di dalam rumah saya, in front of all the idols, di depan semua berhal-berhal di rumah saya. I feel so fearful Saya merasa sangat ketakutan. and so troubled about my sin. Dan saya sangat teringat dosa saya yang banyak itu. Then I remember my friend. Dan saya ingat teman saya itu yang He told bicara, me, anytime you call on Jesus, kapan saja kau sebut nama he will Yesus, hear you. dia akan mendengarkan engkau. And there I prayed a prayer. Jadi saya berdoa saat itu, I said, Jesus, aku katakan, Yesus, if you are what my friend says you are, jika engkau betul seperti yang temanku bilang tadi. my friend told me Jesus, the Son of God, he died for my sin and rose Teman again. saya bilang, apa Yesus adalah Allah, dia mati dan bangkit kembali. If you are what my friend says you are, Jika engkau betul seperti apa kata temanku tadi, I want to believe in you. aku
Aku mau percaya kepada Engkau. Please forgive my sin. Ampuni dosaku Tuhan. Come into my life. Datang masuk dalam hidupku. Today, Hari ini I will follow you. aku akan mengikuti Engkau. I didn't even know how to say amen. Aku bahkan saya saat itu tidak tahu harus bilang amin. Because nobody taught me. Tidak ada yang ngajarin. But Jesus in my heart, Tetapi Yesus adalah hati saya. in that moment, Pada saat itu something happened. sesuatu terjadi. I felt a peace. Saya merasakan damai yang luar biasa. I felt a burden being lifted up. Semua beban saya itu terasa diangkat. And I had the feeling, Dan saya merasakan if I drop dead that moment, jika saya mati saat itu, I'll be in heaven with aku Jesus. pasti langsung ke surga bersama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now, I did not know very much about Jesus. Saya tidak tahu apa banyak tentang Yesus pada saat itu. All I know, the name Jesus. Yang saya tahu hanya nama You Yesus. see, the name Jesus means God is my salvation. Jadi nama Yesus itu adalah apa? Tuhan adalah penyelamatku. That's right, the Bible says. Makanya Alkitab berkata, Romans 10 verse 13. Roma 10 ayat 13. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Apa saja yang menyebut nama Yesus dia akan diselamatkan. Because his name is God is my salvation. Karena namanya adalah Tuhan adalah penyelamat. In Matthew chapter 1, when the angel greeted Ketika di Matius pasal 1 ketika malaikat ketemu dengan Mary said, Maria, he told Joseph, you shall call his name Jesus. malaikat bilang kepada Yusuf, namanya harus kau sebut Yesus, For he will save his people from all their sin. karena dia akan menyelamatkan orang umatnya dari semua dosa. Jesus is Savior. Jadi Tuhan Yesus adalah penyelamat, God of salvation. Tuhan penyelamat kita. And when you say Jesus, Jadi saya waktu bilang Yesus, there's power in that name. jadi waktu saya katakan Yesus ada There's kuasa, salvation in that name. ada keselamatan, There's peace in that name. ada damai dalam nama, There's healing in that name. ada kesembuhan dalam nama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, Preach is to talk about Jesus. jadi untuk memberitakan Injil adalah menceritakan tentang Yesus. And to whom should we talk about Terus Jesus? kepada siapa kita menceritakan Yesus? It says, go into all the world Perintahnya dikatakan pergilah ke seluruh bumi and share Jesus with every person. dan beritakan Yesus kepada semua orang. Hallelujah. Not just Batam. Bukan hanya Batam, katakan amin. Here, Bukan cuma di sini. this is your Jerusalem. Ini Yerusalem kita. Hallelujah. You are to go elsewhere. Kita pergi ke All over Indonesia. ke seluruh Indonesia. And from this school, many have gone all over Indonesia. Dari sekolah ini sudah banyak yang pergi ke seluruh Indonesia. And God willing, all over the world. Dan jika Tuhan berkehendak ke seluruh dunia, katakan amin. Now, Pak Yusak and Pak Jo represent this school all over the world. Pak Jo dan Pak Musa Hallelujah. ke seluruh dunia. And I hope more will follow one day. Dan harapan orang yang lebih banyak lagi yang pergi ke bangsa-bangsa. I'm not Pak Nando. You must stay here. Kecuali saya. You see, there are so many places where the gospel has been given. Jadi ada begitu banyak tempat yang Injil tidak pernah didengar. Now when you think of the year 1965, Mari kita coba bayangkan tahun 1965. where are you? Di mana saudara? Apa belum berjumpa? Bapak kita bukan bapak kita ya. I was in the jungles of Sarawak. Jadi bapak ini sedang berada di hutan di Sarawak. I was a missionary there Saat itu saya jadi among the missionaris tribal people. di antara orang-orang suku-suku di hutan itu. I went walked through the jungle for a few days Ketika saya berjalan di hutan itu beberapa hari to try to preach to a tribe. untuk memberitakan Injil kepada suku-suku And then I saw tersebut. something that shocked me. Dan saya melihat sesuatu yang membuat saya terkejut. I saw on a tree, Saya melihat ada di sebuah pohon, and near to this tree ada di paku di pohon itu was an advertisement. ada sebuah iklan. You know what it says? Tahu iklannya berkata apa? Have a nice day. Terkata milikilah hari yang baik. Drink Coca-Cola. Minum Coca-Cola. Have a nice
day, drink Coca-Cola. Harimu yang indah dan minumlah Coca-Cola katanya. In the middle of a jungle with hard-naked, shredded people. Di tengah-tengah hutan di mana orang-orang di sana setengah telanjang. And that challenged me. Dan itu menantang hati saya. You know what is the mission of Coca-Cola? Tahu nggak misi Coca-Cola apa? The mission of Coca-Cola is that every person born into the world Setiap orang yang pernah lahir ke bumi, misi Coca-Cola itu must at least taste Coca-Cola once in his life. harus setidaknya mencicip Coca-Cola sekali dalam hidupnya. And they spend millions and millions of dollars advertising. Dan mereka habiskan jutaan dolar untuk bikin iklan di mana-mana. If you drink too much Coca-Cola, you can die. You poison you. Jika saudara banyak kali minum Coca-Cola, bisa mati juga. Now, if you don't believe me, Jika saudara tak percaya, do something. coba kita lakukan. If your toilet bowl is very dirty, Coba kalau toilet kita kotor, you cannot clean until white. kalau kita gosok-gosok nggak bersih-bersih, Buy one can of Coca-Cola, belilah Coca-Cola satu kaleng, pour there, tuangkan ke situ. and tomorrow you become clean. Besok pasti sudah bersih. Can you imagine what that does to your stomach? Makanya bayangkan bagaimana Coca-Cola dalam perut kita. That's why people die. Makanya banyak orang mati belum waktunya. And yet the mission is everybody must drink Coca-Cola and die. Berarti misi Coca-Cola adalah setiap orang minum Coca-Cola dan mati. And yet the gospel everybody believes they shall live. Tetapi kalau kita, tujuan kita adalah setiap orang percaya dan mereka hidup. Kenapa kita bersemangat? One day when we stand before God, Suatu hari waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, He will judge us. Dia akan mengukur, menilai kita. When you face Jesus, Ketika kita berjumpa dengan Yesus, He will not ask you, did you go to church regularly? enggak ditanya apakah kita ke gereja GKKI atau tidak. He will not ask you, did you give your tithes faithfully? Apakah kita kasih perpuluhan atau tidak. But no one will ask you, Apa yang ditanya? what did you do with my gospel? Apa yang kau lakukan dengan Injil? What did you do with my gospel? Apa yang kau kerjakan dengan Injil? The gospel that brings salvation. Injil yang membawa keselamatan itu. The gospel that saves you from hell. Injil yang menyelamatkan orang dari neraka. The gospel that brings people to heaven. Injil yang membawa orang masuk ke surga. What did you do? Apa yang kau lakukan dengan Injil? I think that judgment will be very great on Christian. Dan itu sangat bisa Lost menolong their kita. mouth. Bagi orang-orang yang And menutup did not mulutnya, get involved yang tidak mau terlibat dalam penginjilan in preaching the gospel. untuk memberitakan Injil. You see, mission is not just is about preaching. Jadi misi tadi tidak hanya tentang It is to make khotbah, possible tetapi adalah membuat setiap usaha the gospel go to the whole world. bahwa Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. And that comes first by praying. Pertama adalah caranya melalui berdoa. Pray for the gospel to go to the whole world. Berdoa agar Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Secondly, Yang kedua adalah make it possible for the gospel to go by supporting the work of God. memungkinkan Injil itu diberitakan dengan apa? Mensupport pekerjaan misi. All the missions that go out by faith, they need support. Orang-orang misionaris kita yang pergi dengan iman, mereka butuh disupport, Your ditolong. support in prayer, Kita dukung dengan doa. your support in encouragement, Kita dukung dengan menguatkan mereka. your support in keeping in touch with them, Dengan cara kita tetap berhubungan dengan mereka, and komunikasi dengan mereka. supporting their ministry so they can go on and on. Dan kita mensupport pelayanan mereka agar pelayanan mereka terus menjangkau orang-orang. But the next important thing is, Dan yang paling penting juga adalah go pergi. haleluya. Look at Isaiah. Mari kita lihat Yesaya ini. Here am I, send me. Ini aku utuslah. Aku. Bukan dia yang Say go. Yes, Lord, I want to go. Nah, waktu Tuhan bilang, pergi, ya Tuhan, aku mau. Here am I, send you. Ini aku, utuslah aku. How many will do that? Berapa banyak yang mau bilang begini? All these young people are saying, I'm here. So they take. Ini anak-anak muda ini yang berani berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. There may be more of us. Biarlah lebih banyak lagi orang-orang seperti itu. Go. Untuk pergi. Some of us are too comfortable in our career and job. Banyak kita terlalu nyaman dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. We have loved the world more than we love God. Jadi kita lebih mengasihi dunia ini daripada Tuhan. Our feet should be glued to the ground. Jadi kaki kita sudah tertancap di tanah. Di We mana can't kita- go.
Kita nggak bisa pergi You kemana-mana. know, we are stuck by worldly value. Kita sudah terikat dengan ikatan-ikatan dunia itu. Nggak usah nunggu ya Bapak Ibu. We need to let Ini bersama. Jadi ini terikat. Yeah, man. Jadi asik dalam apa? Ini aku. Send me. Utuslah aku. Amen. Amin. Susah yang amin ya kan? The second part of the commission is go make disciples. Yang kedua tadi kata pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. You see, a disciple is made. Jadi murid itu dibuat, diciptakan. You don't become a disciple automatically. Kita nggak jadi murid otomatis. That's why Jesus said, make disciples. Makanya Tuhan Yesus berkata jadikanlah mereka murid. We as older believers have the responsibility to help younger believers to become Maka tugas kita sebagai orang-orang percaya mungkin yang lebih lama, tugas kita adalah memuridkan orang-orang yang baru. But you cannot do that Tetapi kita nggak bisa melakukan ini unless you kecuali become a disciple. kita dulu pertama jadi murid. A disciple is a committed and faithful follower of Jesus Christ. Seorang murid adalah orang yang berkomitmen mengikuti Yesus. He died to self and live for Jesus. Dia buang semua dan hidup untuk Yesus. And Jesus is Lord. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya. You know, in our Christian experience, Pengalaman kekristenan kita, there are 3 levels of relationship with the Lord Jesus. ada 3 level hubungan dengan 3 Tuhan. levels. 3. The first level from the bottom. Yang pertama adalah As a sinner, you come to Jesus, your Savior. kita orang berdosa bertemu dengan Yesus sebagai penyelamat kita. That's the first level. Itu Sinner level pertama. coming to Savior. Orang berdosa yang datang kepada penyelamat. Majority of Christians are stuck there. Just sinner and Savior. Ada orang Kristen yang terjebak di level itu. The second level, Level yang kedua, disciple and Lord. murid dan tuannya, Or servant and Lord. hamba dengan tuannya. So Jesus, you save me from my sin. Tuhan Yesus, engkau sudah menyelamatkan aku dari dosa. I am so grateful. Aku sangat bersyukur. And Lord, Dan Tuhan, I want to follow you aku mau mengikuti with Engkau all my heart dengan segenap hatiku for the rest of my life. dalam untuk semua sisa hidupku. I will obey you because you are my Lord. Aku akan menaati Engkau karena Engkau adalah Tuhanku. I think only 20% comes to the second level. Mungkin sekitar 20% yang sampai level ini. Second level, Itu level yang kedua, discipleship. pemuritan. Jadi Maybe murid only 20% at most paling in the church. 20% saja. Are you part of the 20%? Maka kita bagian dari yang 20%. But that's still not enough. Tapi ada lagi rupanya, bukan sampai. Now there's a third level, Ada level yang ketiga. which is what God wants. Dan ini level yang Tuhan mau. And that is friend and friend. Level yang paling terakhir adalah sahabat dengan sahabat. God called Abraham my friend. Tuhan memanggil Abraham sahabat. God spoke to Moses face to face as a man speak with his friend. Allah berbicara kepada Musa wajah dengan wajah seperti teman ngobrol kepada temannya. You become friend with God. Kita menjadi sahabat, You teman. have reached a high level of love, devotion, and relationship. Kita mencapai level di mana kita bertobat, berkomitmen dan juga punya hubungan dengan In Dia. John chapter 15 verse 16, Jadi di Yohanes pasal 15 ayat 16 kita lihat. Jesus said, I now don't call you servant, Jadi Tuhan berkata, aku tidak memanggil engkau lagi hamba, I call you friends. tapi aku memanggil For engkau. what my Father has revealed to me, I have made known to you. Jadi aku akan menunjukkan Allah kepadamu. Yeah. So what my Father has revealed to me, I Apa make yang Tuhan known sudah, to you. apa yang Tuhan sudah singkapkan kepadaku, aku akan singkapkan kepadamu. One in Genesis chapter 18. Di Kejadian pasal 18. One day Abraham was sitting outside his tent. Abraham sedang duduk di luar tendanya. And 3 men came. Dan ada 3 laki-laki yang datang. And Abraham invited them for lunch. Dan Abraham ajak 3 laki-laki itu untuk makan siang. The 3, one was God, the other 2 angels. Yang 3 itu satu adalah Tuhan dan 2 malaikat. God
came to visit Abraham in his house Tuhan mengunjungi Abraham ke rumah Abraham with 2 bodyguard called angels. dengan 2 penjaga yang bodyguard. How wonderful. Luar biasa. And he told many things to Abraham. Dan Tuhan menyingkapkan banyak hal kepada Abraham. And then he told Abraham a secret. Dan dia juga, Allah juga menyingkapkan rahasia kepada As Abraham. they walked towards the edge of the mountain Jadi ketika mereka berjalan bersama-sama, and look over Sodom and ketika dilihatnya Sodom dan Gomora, God said, how can I keep from my friend the secret I have? bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu dari temanku ini, sahabatku? And what was the secret? Apakah Tuhan He's going to judge Sodom and Gomorrah and burn to the ground. menceritakan rencananya ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, membakar habis semuanya? God revealed that secret. Allah menyingkapkan rahasia itu kepada Abraham. And so Abraham begged God, Lord, if there are 50 good person, will you judge? Maka Abraham bisa memohon kepada Tuhan, jika ada God 50 said, orang if there yang are, I won't. jika ada 50 orang benar, If there are 45, will you still judge? dikurangi lagi God said, 45. no. Tuhan bilang tidak. Abraham became an intercessor for lost souls. Abraham pada saat itu bersafarat bagi saudara. And then finally, Dan yang akhirnya, he said, if there are 10, jika ada 10 orang benar, will you? apakah God said, if engkau? there are 10, I will. Nah, waktu dia bilang begitu, Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan. And Abraham stopped. Dan sayangnya Abraham stop sampai 10. Why? Kenapa? You know why? Ada yang kaget ya, sorry ya. Because his nephew Lot lived there. Kenapa bersahabat si Abraham? Karena ada saudaranya, ada sepupunya Lot di situ. And Lot became an elder of the city. Dan dia menjadi penatua kota tersebut. Very influential person. Dia orang yang dihormati, disegani di situ. Abraham thought Lot a godly man. Abraham berpikir kalau Lot ini orang yang betul takut akan Tuhan. Lot and his wife Lot dan istrinya, and 3 daughters and their husband. dan ada 3 anak-anaknya dan 3 suaminya, menantunya. Surely after so many years there, Pasti sudah bertahun-tahun di kota itu. Lord will have influenced some people. Pasti ada yang mempengaruhi dia jadi orang benar. But there are only 8 of them. Tetapi ternyata hanya 8 dari mereka. His wife and 3 daughters and their husband. Jadi istrinya, anak-anaknya dan menantunya 2 missing. kurang 2 lagi, Bapak Ibu. Not 10. Belum 10. God is sharp. Dan Tuhan menghakimi saudara. No, friend. Teman-teman, That is a lesson for you. itu pelajaran bagi kita semua. Abraham expected that righteous Lot would have preached to the people in Sodom and Gomorrah and saved them. Abraham punya pengharapan Lot memberitakan kebaikan But kepada Lot Sodom. tutup. Ternyata Lot Close the mouth. mulusnya. So only his wife, his daughter and husband. Jadi hanya istrinya, dia, And anak-anaknya the dan judgment menantunya. came. Dan hukuman datang. Friend, Teman-teman, Indonesia. Indonesia adalah sangat besar. Indonesia is your responsibility. Indonesia adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Indonesia will be judged and many will perish. Jadi kalau orang Indonesia tidak terima Yesus, mereka Because akan the mati. church in Indonesia, the Christian Indonesia, close their mouth Kalau and kita gereja-gereja di Indonesia menutup mulut kita, maka mereka akan mati. and never make disciples Kita tak memuridkan. because they don't really love God. Kenapa mereka belum sampai? If you love God, you will be a disciple. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita If jadi you murid. love Him, you will obey His Jika command. kita mengasihi Tuhan, pasti kita menuruti. And the commandment is to preach the Dan gospel perintah Tuhan adalah beritakan and to lagi make disciples. dan memuridkan bangsa. Oh, I pray today. Jadi doa saya hari ini, Apart from all these dear ones to Indonesia, selain daripada misionaris-misionaris kita, wisudawan kita hari all ini, of us today setiap kita yang hadir malam ini will accept our responsibility akan menerima tanggung jawab kita itu and do our part dan melakukan bagian kita. so the gospel may go to the world. Maka Injil akan diberitakan di seluruh dunia. For at the end of the day, Jadi pada akhirnya nanti we are going to stand before Jesus kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus and He will judge us dan Dia for akan the way we live. menghakimi kita sesuai bagaimana cara kita hidup. And may in our heart today we say, yes, Jesus, Biarlah maunya hati kita nanti kita bilang, Send ya me. Tuhan,
Ini aku. Send me to my friends and people that I can share the gospel. Utus aku Tuhan kepada teman-temanku yang bisa kuinjili. Send me to Indonesia, all over. Kirim aku ke seluruh Indonesia Tuhan. I will preach. Aku akan beritakan firman. God help us. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for your word today. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam. We thank you that you love all sinners. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi setiap orang berdosa. And it's your will that none should perish, Dan Engkau tidak mau satu pun binasa. but all will come to repentance and faith in Jesus Christ your Son. Bahwa setiap orang harus terima Yesus diselamatkan di bawah atas namanya. God, we thank you for those who preach the gospel to us. Terima kasih Tuhan buat seluruh orang-orang yang sudah memberitakan Injil kepada kami. And we have believed and are saved. Dan kami sudah percaya dan selamat. Now is our turn Sekarang Tuhan giliran kami to preach the gospel to others so they can be saved. untuk memberitakan Injil kepada orang lain agar mereka pun And Lord, selamat. I pray in the name of Dan Jesus, aku berdoa dalam nama Yesus. through your Holy Spirit, Melalui Roh Kudus Tuhan. you will bring a deep conviction upon our hearts today. Engkau akan membawa keteguhan hati malam hari ini. And give us no peace and no rest Engkau tidak akan memberikan. until we obey your precepts. Kami tidak akan tenang kalau sampai kami mengikuti perintah-Mu Tuhan. That we will give all that we can to bless the work of the Kami gospel. akan kerahkan segenap hidup kami untuk memberitakan Injil. We will be intercessors like Abraham to pray for the lost. Kami juga seperti Abraham bersyafaat bagi orang-orang yang terhilang. And most important, we are willing to be like Isaiah. Dan kami juga boleh penting seperti Yesaya And who pray, yang berdoa, here am I, Lord, send me. ini aku, utuslah aku. Help us, Tolong kami Tuhan. help us to be willing, Tolong kami Tuhan agar kami mau, to be made willing buat kami mau Tuhan to do your will untuk mengerjakan and kehendak obey your command. dan menaati setiap perintah. We ask in Jesus' name. Kami minta ini Tuhan di dalam nama Yesus.